नमस्कार बंधुगण एमती सबुदिन राशिफल देखापी आमर ये चैनल को आपण मैंने निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर दिखाँ कारण आपण मैंने निज ग्रह और नक्षत्र विषय सदा सर्वदा अपडेट रही पारे। नमस्कार बंधुगण मुझे वैष्णव सुधाकर चलतु ये 2026 मसीह मे मसरे सिंह राशि व्यक्ति विशेषकर यह मसटी किपरि भाव में अतिबाहित हो से विषय आम आलोचना करने। सिंह राशि होती राशि चक्र पंचम राशि। यही राशि अधिपति महाग्रह होती रवि महाग्रह। रवि महाग्रह सिंह राशि सकाशे मे मसरे नवम घरे भ्रमण करुछंती। फल जेतेबेले नवम रवि महाग्रह भ्रमण करुथांती सी आपणक घर परिवार रे शुभ संकेत देइथांती एवं आपणक घर परिवार रे खुशीर लहरी खेली जाए एवं आपणकर संपर्क मध्य दृढ़ हुए। जदि आपणकर कौनसी प्रकार किछि कलह पूर्वर लगी रही ताहले सेथिरे आपणकर समाधान हेबो। जदि बापा पुओ किंबा भाई भौणी संपर्क किछि पूर्वर खराब हो रही ताहले सेथिरे सुधार आसिबो एवं पूर्वर मन मतांतर जदि हो रही ताहले सेथिरे आपणकर समाधान आसिबो। एही समय रे आपणकर घरोई होंतु किंबा बाहरर होंतु शत्रु माने जेते चेष्टा कले मध्य से माने कौनसी प्रकार भी क्षति घटई पारिबे नहीं। से माने जेते चेष्टा कले मध्य आपणकर क्षति घटाइबा पई से माने से चेष्टा रे विफल रहिबे एवं बारंबार जदि से माने आपन हयरान हरकत करिबा पई चेष्टा करंती से माने निजे निजे फसी जिवे। कारण रवि महाग्रह नवम रे उच्चस्थ होई रहिछंती। तेणुकरी आपणकर यही समय शत्रु माने कमजोर होगाटा निश्चिंत। जदि आपणकर कौनसी प्रकार किछि घरर ऋण भार आगरू लगी रही ताले यही मासरे आपणकर यही मे मास 15 तारिख भितर प्रायतः अधारू अधिक ऋण भार आपणकर समाप्त होइजिवो एवं ऋण भार हालका हेबा फल आपणकर मन प्रफुल्ल रहिबो। एही समय आपणको नूतन द्रव्यमान प्राप्त हम केउ आड़ू ना केउ आड़ू शुभ खबर मान आसो। यही समय आपणकर साई पड़िशा लोक मैंने आपण को छोट छोट काम प्रशंसा करेंगे। जदि आपणकर कौनसी प्रकार किसी घरोई असुविधा पूर्वर लगी रही जेपरिक आपणकर कौनसी नूतन घर तोलुछंती ताहा अटकी रही ताहा आदौ हो पारुना से आपणकर सुधार आसिबो। आपण पुनर्बार अटकी थिबा काम को निश्चित भाव में आरंभ करेंगे एवं आपणकर अजाणतार ताहा केतेबेले सफल होइजिवो आपण मध्य जानि परिबे नहीं। आपणकर जदि आपणकर पूर्वर कौनसी प्रकार घरोई काम किछि अटकी रही ताहले ताहा निश्चित भाव में होइजिबा सहित आपणकर एही मासरे घर रे प्रायतः समस्तिंग मन उल्लास आनंद रे भरी रहिबो। एबे चलंतु आमे स्वास्थ्य क्षेत्र पर नजर पकाइबा। राष्ट्राधिपति रवि महाग्रह नवम उच्चस्थायी अच्छी फल शरीर पक्षे आपणकर कौनसी प्रकार भी मासरे असुविधा देखादेव नहीं। जदि आपणकर पूर्वर किछि शरीर रे असुविधा हो रही ताहले सेतिरे बहु परिमाणर सुधार आसिबो। स्वास्थ्य क्षेत्र में आपणकर निश्चित भाव में उन्नति घटिबो। मंगल महाग्रह शनियुक्त होई अष्टम रहूथिबारु आपणकर टिके असुविधा देखा देई पारे किंतु रवि महाग्रह जेहेतु नवम से उच्चस्थ होई रहिछंती सी आपणकर से अशुभ फल को निश्चित भाव में कम करी आपणको शुभ फल प्रदान करेंगे। एबे चलंतु आमे व्यवसाय क्षेत्र पर नजर पकाइबा। बृहस्पति महाग्रह एकादश भ्रमण करुछंती फल से आपणको शुभ फल प्रदान करेंगे। व्यवसाय क्षेत्र में आपणकर निश्चित भाव में उन्नति घटिबो। जदि आपणकर पूर्वर कौनसी प्रकार किछि बेपार रे लॉस लगी रही ताहले सेथिरे आपणकर सुधार आसिबो। जदि आपण किछि नूतन व्यवसाय आरंभ करबा चाहुछंती ताहले आपण निश्चित भाव में करिपरिबे। जदि आपण विदेश रे कौनसी प्रकार नूतन व्यवसाय आरंभ करबा चाहुछंती ताहले मते निश्चित भाव में करिपरिबे। एही समय रे आपणकर मन चाहा लाभ आपणको व्यवसाय क्षेत्र में मिलिबो। ग्राहक मानकर निश्चित भाव में यही मासरे आपणकर वृद्धि घटिबो। एही मासरे ग्राहक मानकर वृद्धि घटिबा सहित ग्राहक मानकर भीड़ प्रायतः समय लगी रहिबो। जदि आपणकर कौनसी प्रकार
ବ୍ୟବସାୟ ପୂର୍ବରୁ ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାହେଲେ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହି ଠପ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ କରାଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ମିଶ୍ରିତ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଭାଗ ହୋଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମନ ମତାନ୍ତର ହୋଇ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ମାସରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଉଥିଲା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ନୂତନ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରାପୁରି ହଇରାଣ ହୋଇଗଲେଣି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳୁନଥିଲା ତାହେଲେ ଏହି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜୁଟିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଦଶମ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରାଇବେ। ଏହି ମାସଟି ପ୍ରାୟତଃ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଜନକ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ମାଣିକ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସେଠାରେ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନକୁ 11 ଥରରୁ ଅଧିକ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଦିନକୁ 2 ଥର ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସେଠାରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ପୁରୁଷମାନେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଯାହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ଥିଲା ମେ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ମାସର ରାଶିଫଳ। ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ଆଉ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ।